An filɛbaga cɛman ani musoba denmisɛn ani makɔrɔba fraternité production kanubagaci bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma aw bisimila fraternité jabala la bi fraternité wulila ka se an ka mɔgɔ dɔ ma o ye mɔgɔ kodɔnnenba ye jamana in kɔnɔna la yan nɔ n'a bɛ wele ko Sanu Sar. Sanu Sar ye le président des petites et moyennes entreprises a yɛrɛ bɛna don o la ka walawala an ye bamanankan na. Sanu Sar bisimila an ka kɛnɛ kan. Merci beaucoup, bisimila. Sanu Sar bi an sera aw fɛ yen bi a diyara an ye kosɛbɛ. An bɛ fɛ ka baro kɛ jamana lahaliyaw kan ani aw ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tagabolo ye mun ye jamana in kɔnɔna la. Donc an bɛ fɛ ka an dɔn an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw kunnafoniw la kosɛbɛ. Aw ka baarakɛyɔrɔ ko petite et moyenne entreprise n bɛ fɛ i ka hakili lajigin dɔɔni a ka baara cogoya la. Bon, n bɛ foli kɛ ka s'aw ma fɔlɔ ka waleɲuman dɔn k'aw ye ka d'aw ye wele bila n ma n'aw ka n'an ka masala ka hakili fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn na ka kunnafoni di mɔgɔw ma n bɛ foli bila aw la ka tila ka dugawu k'aw ye fana aw bɛ baara mun na Ala ka barika don a la Ala ka barika d'aw yɛrɛ la aw ka kɛtaw n'a ka fɔta bɛɛ puisque fɛn dɔw bɛ yen i b'a fɔ bi yan duna bɛɛ b'a mɛn Ala ni aw ka cɛsiri donc o ye fɛn de nafa b'a la kosɛbɛ kuma n'a ma fɔ a fɔ dɔn na nafa bɔra la donc aw ni ce aw ka baara la filanan ye mun ye an bɛ fɔlɔ ni Ala tɔgɔ ye n'o bisimilahi rahmani rahim ye ka barikada kɛ Ala ye ka sali an ka kira sanumanba in kan Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an b'an ka kɔrɔfɔ daminɛ n'o ye ka sitanɛ gɛn ka bɔ an na parce que an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Ala ka dɛmɛ kan ye a kɔnɔna na masa mun ye bi don yɛrɛ n'an bɛ barikada k'a ye ka deli Ala deli fana an ka jamana in Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye ka hɛrɛ kɛ jamana den bɛɛ ye jamana in bɛ lajarabi min kɔnɔ bi Ala k'an bɔ a kɔnɔ k'a nɔrɔ bila kɛ hɛrɛ ye donc n'an y'o foli n'o dugawu don kɛ donc n bɛ na i ka ɲininkali jaabi la an ka jɛkulu nin y'a fɔ ɲa min ma français kan na fɔ ko la fédération des petites et moyennes entreprises donc REMAP réseau des petites et moyennes entreprises du Mali o kɔrɔ mun ye jɛkulu nin maa mun kɛnyɛrɛ o camancɛ ta ani dɔgɔmaninw parce que ni jɛkulu ma filɛ dɔgɔmaninw camancɛ ta ani kunbabaw kunbabaw tɛ anw ye mais anw ye camancɛ ta ani dɔgɔmaninw donc anw ye o jɛkulu de ye o camancɛ ta mun de ye jɛkulu ye mun de fanga ka bon normalement ka tɛmɛ a bɛ fɔ minnu yɛrɛ ma ko kɛnyɛrɛbaw parce que anw de ka ca kelen anw de ni population bɛ contact la fila sabanan fila anw de bɛ richesse créer naaninan anw de bɛ emploi mun kɛ tɔw ta kɛ donc o jɛkulu de don nafa mun bɛ o kɛnyɛrɛw la jamana kɔnɔ o de y'an to ka nin jɛkulu nin sigi jɛkulu in kɔrɔ ye de nin ye a fɔ a kun ye nin de. Ayiwa i ni ce Baraji mais ne bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ fɔ jumɛn ye fitinin jumɛn ye camancɛ ta ye a b'a dɛmɛ jumɛn na ka taa jumɛn na. Bon an ka jamana in kɔnɔ actuellement sariya dɔ bɛ ka taa pour ka se ka dan sigi yɔrɔ jumɛn ye camancɛ ta ye ani ka dan sigi jumɛn ye fitinin ye parce que impôt mɔgɔw y'u ta fɔ i b'a sɔrɔ n'i taara banque la i b'a sɔrɔ banque mɔgɔw b'u ta fɔ n'i taara institution wɛrɛ la i b'a sɔrɔ olu fana b'u ta fɔ bɛɛ b'i ka définition k'a la mais a nɔgɔman ye pour k'a faamu ɲa min dɔrɔn fitinin ye jumɛn ye mun ka b'a ta n'a ka dɔ b'a ta baarakɛ ɲɔgɔn baarakɛ hakɛ la maa min ta baarakɛla mɔgɔ kelen na ka se baarakɛla mɔgɔ 10 ɲɔgɔn ma n'o b'a tigi bolo o fitinin ye bon camancɛ la o b'o ta o la ka taa se fo maa 50 ɲɔgɔn hakɛ ma n'a b'o ɲɔgɔn labaara ka taa 10 na ka s'o ma bon jateminɛ wɛrɛ y'a yira fana minnu ka chiffre d'affaires c'est à dire que n'u ye wari kelen dɔrɔmɛ fila ɲɔgɔn kan san kɔnɔ n'a tɛ tɛmɛ miliyari 1 kan donc fitinin ni camancɛ la bɛɛ bɛ ku o furancɛ kɔnɔna la donc n ye bi 10 feere sini n ye 100 feere sini n ye 1000 feere o farala ɲɔgɔn kan san kɔnɔ n'o o fara ɲɔgɔn kan ma tɛmɛ miliyari 1 kan donc a bɛ f'olu de ma camancɛ ani fitinin ayiwa bisimila an y'a ye monsieur Sar 2012 fanga d'Afrique kɛra fanga d'Afrique kɛlen aw ka jɛkulu in jɔyɔrɔba yera jamana ka développement na n'a bɛ fɔ o ma ko jamana ka taaɲɛ ka sababu kɛ an dɛmɛbaga jɛkulu fɛn tun bɛ jamana in kɔnɔ a caman taara ayiwa bi o ɲɔgɔn kelen kɛra est-ce que jamana ye sariyaw ta walama ka fɛnw boloda walasa k'aw dɛmɛ aw ka baaraw kɔnɔna la walasa hali n'a ɲɔgɔn nana bin jamana kan a kana se ka kɛ kɔlɔlɔba ye jamana ma. vraiment i ka ɲininkali nafa b'a la kosɛbɛ effectivement 2012 la fanga yɛlɛma kɛra fanga d'Afrique kɛlen
fɛn n'a bɛ fɔ grande entreprise comme ɲɛfɔ jɛkulu saba don minnu ye entreprise belebele ye a bɛɛ ye datugu Mali kɔnɔ a kelen tun tɛ Mali kɔnɔ mais n'a ye jateminɛ kɛ Mali fonctionnaire ka sara ma tigɛ banques marchera jamana fana ka dumuni ma tigɛ foyi ma santi jamana kɔnɔ ma état fana ka marché bɛɛ taara ɲɛma donc o ye hakilina dɔ nati bɛɛ la k'a yira k'a fɔ ja jamana bɛ kɛnyɛrɛ cɛmancɛ ani dɔgɔninw de bolo parce que bɛɛ hakilila ko ni entreprise ye datugu dɔrɔn ko jamana ko banna mais ninnu de jɔra ni jamana ye fo tuma min na président sigira démocratiquement entreprise baw ka sɔrɔ ka na ka fara an kan donc o bɛ mun yira o bɛ fɛn fila bange fɔlɔ a bɛ dɔn k'a fɔ olu de kɛlen ka jɔ ni jamana ye jamana économie n'a finance ani jamana ka balo approvisionnement filanan ye mun ye jamanadenw de don parce que entreprise ba ninnu y'a jateminɛ a caman ye interagé de ye dunan don n'u nana n'u y'u sigi ka ban n'o kalaya kɛra dɔrɔn u bɛ taa parce que u faso tɛ bon anw dun tɛ se k'an faso bila an bɛ jɔn ba dama yɛrɛ tɛ donc an si ma bouger ka bɔ yan n'a bɛ kalaya a bɛ kalaya k'an to yan n'a bɛ sumaya a bɛ sumaya k'an to wa kalama an tora kɔnɔ f'an y'a sumaya donc a bɛ nin fɛn fila bange o kɔnɔna na i ka question filanan bɛ jaabi ni o ye mun na ɲɛmɔgɔw ka kɔn o ɲɛ anw tun ye welewele daku ma ka yira k'a fɔ baara fɛn fɛn dɛmɛ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ sin entreprise baw de ma a tɛ sin kɛnyɛrɛye camancɛ la dɔgɔninw ma an ko donc n'aw ma dɛmɛ k'anw ma a ti bɛn mais 2012 waleya y'a yira bɛɛ la k'a fɔ tiɲɛ la ni ninnu ma dɛmɛ jamana tɛ taa ɲɛ donc mun kɛra finalement gouvernement ye taabolo dama minnu sigi on b'a fɔ o ma ko fonds de garantie par exemple et le secteur privé bien que o yɔrɔ kɔnɔ bɛ lancement kɛ autorité ma instrument ɲumanba don mais instrument mun don n'u na ma jɛ an ka hakilina d'u ma a dilancogo la alors a bɛ kɛ i komi fɛn ɲuman sigira mais a ma nafa ɲuman nati non seulement a tɛ fɛrɛfɛrɛlen région kɔnɔ a bɛ dan ne Bamakɔ dɔrɔn Mali dun tɛ Bamakɔ dɔrɔn filanan ye mun ye a ka taabolow bɛ taa ɲa min ma ani kɛnyɛrɛ dɔgɔninw ni kunbabaw dɛmɛli a b'a kɛ dɛ mais an b'a fɛ a ka se hakɛ min na a tɛ kɛ o yɔrɔ la donc a ka ɲi an n'u ka kɔnɔnjɛya kɛ ɲɔgɔn ye mun b'an n'an k'u f'u ye an b'a fɛ ɲɛ mun an k'a fɔ ɲɔgɔn ye o ye kelen ye partenaire dɔ fana nana dɛmɛ la i n'a fɔ projet Damani projet dɔw bɛ par exemple u b'a fɔ ko FASEJ le royaume de Danemark de y'o sigi o ye dɛmɛ don kosɛbɛ cɛmancɛ ni dɔgɔninw ma u ye kow nɔgɔya u ye denmisɛnnin caman ka projet financé Banque mondiale ka projet dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ma ko PROSEJ o fana ye dɛmɛ kɛ kosɛbɛ donc ni ɲɔgɔnna fɛn damadɔw bɛ yen nɔ n da tɛ se ka gosi a bɛɛ la dama misɛnninba nin bɛ yen mais ni kunbaba ninnu bɛ yen minnu ye dɛmɛ nati mais an bɛ laɲini mun nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fanga fanfɛla fɛ tiɲɛ la an nimisi ma wasa ka se a yɔrɔ ma donc i ka kuma jaabi côté fila la mun kɛra an bɛ barikada kɛ mais an bɛ mun nɔfɛ halisa sen ma ko ma quoi. mais est ce que aw y'o ɲɛfɔ fama jamana ɲɛmɔgɔw ye an ma jɔ a ka bada tuma bɛɛ an da b'a la an b'a fɔ an bɛ sɛbɛnfura ci u ma an b'a fɔ an bɛ sɛbɛnfura ci u ma an bɛ t'u fɛ yen fana parce que an y'a yira ko kelen pe dɔrɔn mun ka gɛlɛn ni ko in bɛɛ ye n'i ko i bɛ kun di kuntigi kɔ a bɛ gɛlɛya dɛ donc an k'u ma n'aw bɛ sariya o sariya sigi a y'an wele aw kana hɛ dɔrɔn bɛ d'an ma ko fɔ ɲɔgɔn ma ko père Dieng ou bien frère de mission anw t'a fɛ mais an bɛ mun fɛ dɔrɔn an ka na an kunko don an ka balo don an ka se ka sigi k'a ɲɛfɔ aw ye nin de ka ɲi nin de man ɲi a y'a kɛ tan maa min ye kalan kɛ école la a ye droit de kalan fo k'a ban a taara droit kɛ ni ko ma k'a fɔ ko sukura mana san ko nin de bɛ fara k'a bɛ feere de la a t'a ɲɛdɔn ni kama nin kan ka bayɛlɛma ka kɛ tan a t'a ɲɛdɔn donc an minnu b'a ɲɛdɔn mun bɛ don a la ani mun bɛ fara kan ani mun kan k'a fɛgɛnya pour que a ka nɔgɔya hadamadenw ma an de b'o ɲɛdɔn an n'a ɲɔ n'u sɔnna ka an n'u ka sariyaw kɔnɔna la sariya sigito an n'u ka kuma bi bɛn mais tuma dɔ la u bɛ sariyaw sigi an kɔ sariya mana sigi an kɔ ani an ka taabolo tɛ ɲɔgɔn ta fewu parce que l'assemblée a voté président a promulgué a tɛ se ka appliquer donc o ye gɛlɛyaw dɔ ye mais an b'a f'u ye dɛ an b'a fɔ ka segin a kan k'a fɔ mais o y'an ka jamana in gɛlɛya dɔ ye n'i ye fɛn fɔ maaw ye tuma dɔ la maaw bɛ n'o maa bɛ sigiyɔrɔ min na don min a bɛ fɛn tigɛ k'a bɛn a yɛrɛ de ma bon ne de bɛ yan bi tiɲɛ don mais kana fɛn tigɛ k'a bɛn yɛrɛ ma i bɛ jamana de ka tɔgɔ la i ni minnu kan ka baara kɛ u wele ale bɛ baara nɔgɔya e bolo a bɛ baara taa cogo de la e bolo et puis jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la mais n'i y'a tigɛ k'a bɛ yɛrɛ k'a ta i ma n'i tɛ yen don min na don donc o ye i ka kuma jaabi yɔrɔ la
ayiwa an ɲɛ b'a la bi kɔni fanga d'Afrique kɛra donc est-ce que sisan aw ka laɲini mun ye minnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ c'est comme si aw ma satisfaction ba sɔrɔ bon an'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ka sababu kɛ CEDEAO ye sanction caman ta bon o sanction ninnu bɛ jouer aw de kan kosɛbɛ est-ce que aw ye mesure dɔw ta n ka faamu cogoya la est-ce que aw ye mesure dɔw ta walasa ka parce que jamana b'aw de bolo bi est-ce que aw ye mesure ta walasa k'o fɛn ninnu dɔw kunbɛn an ye mesure ta sincèrement Kulibali puisque nin tɛ k'i b'a kɛ maa ye i b'a k'i yɛrɛ kun de ye n y'o fɔ n ka kuma kɔnɔ ko Mali anw ta don an tɛ se ka falen jamana wɛrɛ la wa maa wɛrɛ t'a jɔ n'anw tɛ e ye journaliste b'i ka journaliste baara kɛ ne ye jɔlaɲɛ ka jɔla baara kɛ numu y'a ka numuya baara kɛ garankɛ y'a ta kɛ jamana bɛ ɲɛ o donc an bɛ mun kɛ an b'a k'an yɛrɛ de an wulila ka jɔ dès que an ye parce que fɔlɔ ta déjà an ye expérience dɔ sɔrɔ la an ye ɲɛta mun sɔrɔ kɔnɔna ka faamu sɔrɔ la zen ta nalen an kɔnna ka wuli parce que kabini ninnu ye embargo kɛ an y'a filɛ fɔlɔ balo hakɛ jumɛn bɛ jamana kɔnɔ yala jamana bɛna dɛsɛ wa kɔngɔ bɛna kɛ jamana la wa an y'a sɔrɔ mun bɛ jamana kɔnɔ pour le moment kɔngɔ tɛna kɛ jamanadenw na donc o ye alhamdulilayi filanan an taara mun kan an ko o dɔrɔn tɛ puisque a fɔra ko embargo bɛ kɛlɛ an fana turo ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen dɛ dɔw bɛ yen nɔ n'o ni façon bɛ kɛ dɔrɔn u bɛ prix yɛlɛ u b'u ka minɛn mara kɛrɛfɛ an ye welewele da k'an kuma an ko aw b'aw gɛlɛya nin tɛ wari ɲini tuma ye nin tɛ tuma ye n'o maa kan ka i yɛrɛ kɛ bana ye nin ye yɛrɛ di tuma de ye nin ye ka fɛn di i yɛrɛ ma tuma de ye donc fɛn di i yɛrɛ ma tuma ye waati min i b'i ni de bila parce que nafolo ye ni de mais i bɛ jɛ a kɔ k'a n'a tɔnɔ filɛ mais hadamadenw ka degun filɛ parce que an bɔra degun caman de sigisigila ɲɔgɔn kan ka se bi ma o degun don o don dɔ de bɛ fara a kan bon n'a fɔra ko bi bina embargo kɛra ko sukara tun bɛ 100 la sukara taara 150 la caman tɛ te yɛrɛ min kuma tɛ ka k'i ka mɔni na te gansan tɛ na min kuma tɛ ka kɛ mɔni na kuma tɛ ka kɛ sara la bon o ye fɛn ye fɛn mun n'an y'a yira k'a fɔ bɛɛ k'i gɛlɛya maa kana i ka stock mara maa kana fɛn fara fɛn kan vraiment n bɛ n profiter ka micro la ka foli lase baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ma an ka tɔndenw bɛɛ Mali kɔnɔna la vraiment an ka welekanw u y'a lamɛn maa min yɔrɔ si fɔnfilɛ yɔrɔ min na ko dɔrɔmɛ farala fɛn dɔ sɔn k'a gɛlɛya depuis welekan bilar'o ma bɛɛ ye faso de bila ɲɛ donc hakilinaw ka sariya dɔw fana hakilinaw ka mɔgɔ dɔw bila minnu fana b'olu kɔlɔsi o bɛ kɔlɔsili an fɛ kosɛbɛ gundola an bɛ taa sugu kɔnɔna na ka filɛ an bɛ mɔgɔ ci tuma dɔ la an gros prix ɲininkali la tuma dɔ la an bɛ téléphone ci bon extra dɔw yɛrɛ ka prix bɛ kɛ sur internet an b'a filɛ n'a sɔrɔla prix kɔrɔ min b'u bila ni sisan n'o fɛn ma fara kan donc an bɛ nin bɛɛ kɔlɔsi ka filɛ mais an y'a ye maa si ma fɛn ta ka fɛn fara fɛn kan o ye fɔlɔ mesure ye mesure filanan an y'a essayer ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ o yɛrɛ bɔra jabarani na pour ka yira CEDEAO mɔgɔw la an ka nisɔngoya waleya in na parce que nisɔngoya waleya ye mun ye anw ye cɛmancɛ jamana ye jamana minnu bɛ yen n'u bɛ an kɛlen k'a lamunu kɔgɔji b'u fɛ kɔgɔji t'an bara sariya dɔ bɛ n'a fɔ ma ko loi international olu y'anw yamaruya k'a fɔ an kan ka tɛmɛ o kan jamana fɛ k'an ka jamana approvisionner o sariya ninnu bɛ CEDEAO sanfɛ donc CEDEAO y'o sanction bien an ka jamana ka mun kɛ jamanadenw bɛ degun kɔnɔ a ka kɛ yɛrɛ olu ka jate la ko coup d'état de kɛra ou bien fanga d'Afrique kɛra ko mun kɛra k'a ma bɛn a tɛ bɛn CEDEAO sariya ma bien que anw y'a sariya signé n'i ye fɛn mun signé a loi la a bɛ appliquer kan o bɛɛ ye problème o bɛɛ ye tiɲɛ ye parce que an bɛɛ jɛna an y'a signé Mali y'a signé k'a fɔ n'o nin kɛra an ka jamana kɔnɔ nin ka kɛ mais olu de kan ka sigi n'an ka min nin kɛ degun min bɛ jamana in kan bi n'a ye nin fana fɔra k'a bɛ gɛlɛya an ka mesure wɛrɛ ta mun tɛ nin ye mesure ka ca o mun tɛ ka balo bali ka don jamana kɔnɔ mesure ka ca comme an de jɛra n'a ye k'an y'a signé ka ban ni accord kɛ signé a bɛ appliquer i b'a batu o tun ye wajibi ye anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ delila ka jamana dɔ sanctionner la hakili b'a la Bayi Nasara fagalen tuma min na Niger Mali y'a kɛ Alpha Umaru de tun bɛ fanga la don Mali ye mun kɛ a ko k'a ni Niger tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réunion si la o ye sanction dɔ ye n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn na ale bɛ bɔ Niger mana invité ko o ko la ale tɛ sen don a la non o ɲɔgɔn tun bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ o tɛ jamanadenw tɔɔrɔ o ye ɲɛmɔgɔw ka tɔɔrɔ ye u bɛ se ka ko wɛrɛw kɛ mun t'o ye fana ye mais mun bɛ jamanadenw yɛrɛ ni degun u kan k'o bila parce que n'u y'o kɛ ka ban dɔrɔn a tɛ komi minnu ye fanga d'Afrique k'u bɛ k'u lajɛ u bɛ ka kɛ jamanaden bɛɛ de la bon an minnu fana y'u baara kɛ ɲɔgɔn ye u bɛ degun mun se anw ma puisque dɔw bɛ baara kɛ banque de ye
3 mois kalo saba dir'i ma k'i ka taa kɛ minɛn ta ka na n'a ye n'o minɛn taara bloqué port kɔnɔ port kɔnɔ a bɛ olu ka magasin kɔnɔna na olu ka mago si t'a la dɔw bɛ fara magasin i b'a sara stockage i b'a sara magasin i b'a sara surestaire i b'a sara bon banque intérêt fana bɛ yɛlɛ banque t'a fɔ ko embargo bɛ yen ko banque intérêt dɔ a t'a bila donc finalement a bɛ na ni mun ye an bɛ siran mun ye k'a fɔ minɛn kana yɛlɛ a bɛ na o la donc o yɔrɔ fana an ye wele bila fanga ma an ko n'o kɛra u ko gɛlɛya mun ye douaninement fanfɛla ye u ko nɔgɔya pour que mun farala yan fɛ a ka tigɛ yan donc n'a dɔw farala kɔnɔ kan n'o dɔw bɔra lɔ la n'o fɛn bɛ da kɛɲɛ donc o fana ye waleya dɔ bɛ fɛn mesure dɔ an ye minnu fana ta ka kɔn pour que gɛlɛya in n'an bɛ se k'a basigi ɲaamɛ an tila an ye wele bila an baarakɛɲɔgɔn ma n'o ye pɔrɔlamɔgɔ ye an ko aw de bɛ n'an fɛ a kan ka taa aw fɛ yen parce que an kɛra komi sunkurunin cɛnin ni sunkurunin cɛnin bɛ kɛlɛ kamalenkɔrɔ falen bɛɛ bɛ bolo bolo a nɔfɛ donc an kɛra o cogo de la Abidjan bɛ na Nouakchott bɛ na Togo bɛ na Lomé bɛ na Lagos bɛ na Ghana bɛ na Conakry bɛ na Dakar bɛ na Gambie bɛ na bɛɛ bɛ na kan ka taa u ka port la bon aw ko an ka taa u ka port la n'o nin kɛra fɛn dɔ bɛ se ka kɛ mais jukɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o ye tiɲɛ donc n'u m'a to an fana bɛ jateminɛ kɛ maa maa ye sanction nin ta cogo la mun b'an degun sinon an fana bɛ filɛli kɛ na dɛ donc fana ye mesure an ye minnu ta bagabaga tɛ mais o ye an yɛrɛ dama o fana ye tiɲɛ de ye voilà ayiwa bisimila ayiwa an y'a jateminɛ n'i ka kuma in kɔni b'a jira vraiment jamana in b'aw de bolo bi jamana dun ɲɛmɔgɔ kuraw de b'a la sisan n'o ye sɔrɔdasiw ye ayiwa fɔlɔ olu de bɛ yen fɔlɔ an t'a dɔn a bɛna laban cogo min na est-ce que u ye wele bila maliyɛnw ma u b'a kalama ko jamana in b'aw de bolo bi est-ce que u y'aw wele yan bon u m'an wele anw kɔni wulila an kan ka mun kɛ an y'a kɛ u m'an wele anw yɛrɛ fana ma tɔw b'a kɛ k'a kɛ boliboli ye ne ma sɔn o ma an yɛrɛ ma sɔn o ma ko parce que ni jamanaden ye i kan ka mun kɛ o kɛ fanga nafolo si nin bɛɛ ala ka dimaw de ye minnu filɛ ye bi n'u bɛ n'a fɔra ko jamana b'u bolo bi kalo 2 tɛmɛ i tun ko ma k'u bɛ komi jamana ɲɛmɔgɔya fɔ u tɛ da la mais ala y'a la ka na nati o 2 la bi mais n'ala k'a bɛ ban don mɛ bɛɛ ban an k'a to an bɛ ala n'a bɛ ban ka ban ni hɛrɛ ye tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ parce que an bɛɛ ye maliyɛnw de ye donc o hukumu kɔnɔna na hakili de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ jɔn ni jɔn ni fɛn ka kan an ka bɛɛ lajɛlen o m'an wele bon an yɛrɛ fana ko bon toute la façon jamana jɔli ye fɛn de ye bɛɛ k'i ci kɛ mais est-ce que aw bɛ relever la ministère mun na olu ye aw ka existence ɲɛf'u ɲɛna parce que je pense que c'est o wagati o yɔrɔ in ye fɛn ba ye ne bɛ insister mun kan ni n b'a ɲini an lamɛnbaga n'an filɛbagaw fɛ u k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ parce que une fois que ni fanga yɛlɛma kɛla gɛlɛya de bɛna jamana kɔnɔ donc an bɛ sinsinna an ka petite et moyenne entreprise ninnu de kan est-ce que u kunnafoniyalen don o la fɔlɔ wa bon vraiment ɲininkali ɲumanba don nafa b'a la kosɛbɛ mais a jaabili ka gɛlɛn n bolo parce que n t'a dɔn u y'a kɛ u ma kɛ n t'a dɔn mais n bɛ kelen kɛ nin f'i ɲɛna ka sinsin o kan o ye fiyɛ dɔ ye fiyɛ belebele kuma dɔw bɛ kɛ ministère ninnu b'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ présidence b'a la an bɛ kɛlɛ primature bɛɛ b'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ parce que an bɛ sɛbɛnfura bila ka t'u ma n'an fɛn mun kan ka kɛ n'an m'a faamu an bɛ sɛbɛnfura ci k'a f'u ma nin an ka hakilina ye nin ye mais mun man ɲi an b'a fɔ nin man ɲi donc u b'a dɔn an bɛ kɛlɛ u b'an yɔrɔ dɔn direction yɛrɛ dɔ sigira n'a fɔ direction des petites et moyennes entreprises an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn bolo 100% ani structure caman wɛrɛ ministère yɛrɛ an n'u bɛ baara la hali an bɛ jɛkulu dɔ la ɲɔgɔn fɛ n'u baara o baara kɛ u b'an wele u b'an ɲininka donc a ka kan i ye mun fɔ olu de k'a fɔ ye nin jɛkulu in bɛ yen dɛ u bɛ se ka dɛmɛ kɛ jamana baara la a y'u wele u ka hakilina d'aw ma mais n'olu fana ma kɛ minnu sigira olu t'a dɔn bon a bɛ to ten donc bon maintenant o ye fiyɛ belebeleba ye an ka ɲɛmɔgɔsow ka ko dilan cogo bolo mais nin bɛɛ lajɛlen ka miiri la baara kura minnu bɛ na a bɛna yɛlɛma don o bɛɛ lajɛlen na pour que mun bɛ se mun na o ka bila o la jamana tiɲɛyɔrɔ yɛrɛ mun ye mun bɛ bila mun na o tɛ mun bɛ se mun na o tɛ bila o la mun bɛ se mun na o tɛ bila o la n'a fɔra ko nin ye ko ye dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ an ka taa ayiwa maintenant ne bɛ fɛ comme jamana in kɔnɔ bi bi in na dɔw ko k'olu bɛ fɛ fanga ka di sɔrɔdasiw ma ayiwa aw dun ye jagokɛlaw ye sɔrɔdasi ni jagokɛla tɛ bɛn olu tɛ jago ɲɛdɔn donc est ce que aw fɛ a mana d'a mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛɛ bɛ bɛn n'aw ye yan bon anw ni sɔrɔdasiw bɛ bɛn dɛ problème foyi t'an ni sɔrɔdasiw cɛla la bɛn b'an ni sɔrɔdasiw cɛ problème si tɛ mais foli kan ka d'u ma fɔlɔ parce que comme u tɔgɔ nana kuma kɔnɔ révolution kɛra bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ mun kɛra a gɛlɛyara kabini an bɛɛ kumana k'a fɔ fɛn mun bɛ ka kɛ bi jamana kɔnɔ a man ɲi a ma lamɛn mais sɔrɔdasiw nali ye fɛn dɔ bali mali kɔnɔ n'o ye guerre civile ye
parce que an tun bɛ ka se yɔrɔ min ma a tun man ɲi bɔda tun tɛ yen bɛɛ y'i jɔ i ka position kan n'olu tun ma n'a don an bɛ semaine nin ban cogo ala tun b'a dɔn mais ala ka ɲi k'u nana u ye ordre don a la vraiment ala k'u sara la parce que ɲɛya baara don ne bolo coup d'état tɛ nin ye mɔgɔw k'u tɛ coup d'état tɛ nin ye o nin ye de ka jamana bali a kana taa bin tigɛ kɔnɔ donc foli bɛ o ye o la kosɛbɛ maintenant dunan ko o ko hadamaden nɛnkun fɛn ba don dɛ parce que kumakan nɛn de b'a lase n'i yɛrɛ ko ne na kun ye ka sariya sigi ka fanga di civil ma an yɛrɛ tɛ se an ka baara tɛ i yɛrɛ y'a fɔ ka ban a kɛra layidu ye i kana ka ban a kɛra layidu ye ka na o layidu il faut que k'a latimi i b'a latimi n'i ma latimi dɔrɔn e yɛrɛ kumakan b'i kɛlɛ bon ni kumakan kɛ i yɛrɛ kɛlɛ parce que e ko n b'a kɛ tan i m'a kɛ bilen a gɛlɛya nana donc o yɔrɔ a bɔra u yɛrɛ de la k'a fɔ an tɛ se an bɛna di civil ma u ka fanga kɛ o ye kelen ye filanan an bɛ jɛkulu de kɔnɔ jɛkulu fɛn fɛn n'an b'a kɔnɔ bi o bɛɛ ye o de hakilina yira bi a tun n'an tun fanga banna k'a fɔ an bɛ se ka jɛ jɛkulu ninnu kɔ an bɛ jɛ ONU kɔ an bɛ jɛ OUA kɔ an bɛ jɛ CEDEAO kɔ an bɛ jɛ Union européenne kɔ an bɛ se k'a bɛɛ k'an yɛrɛ ye mais malheureusement c'est pas possible dunan ye plateforme de an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ dulon bɛ ɲɔgɔn na a bɛ comme chaîne an n'o kelen tigɛra dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛ bin donc an tɛ se ka taa o kɔ k'a to an tɛ se ka taa o kɔ donc ka o kɛ hakilina mun ta a n'u yɛrɛ ka layidukan fana y'o fɔ ka ban donc fo ka taga kɛ ni o de ye pour que ko kana tilen a nafa filanan ye mun ye i b'a dɔn an bɛ dunan min kɔnɔna na bi ne ni e fila an bɛ kuma la bi mais ne mago bɛ ka téléso la ou bien ne mago bɛ ka kunnafoniso la lɔnniya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka numéro tɛ n kun n b'i wele seconde damani an b'a kuma régler ka ban mais maa min tɛ e dɔn a t'i ka numéro dɔn a t'i tɔɔrɔ dɔn n'a mago b'e la a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ caman munumunu dɛ ne bɛ mun kɛ seconde fila kɔnɔ ale bɛ se ka tile kelen ou bien tile fila kɛ a bɛ ka ɲɛɲini donc o bɛ mun fɔ maa minnu par exemple n'u ka carnet d'adresse furulen bɛ k'a sɔrɔ ladiri don dɛ parce que caman bɛ papa la bi fanga place ɲini u bɛ ɲina k'a fɔ an mago bɛ mun na bi o t'anw yɛrɛ kun ye o t'an yɛrɛ ka hamina o t'an yɛrɛ ka ni kun ye o ye jamana in ka kisi de bi ala k'an kisi ni jamana in firila an bɛ taga nɔfɛ donc ala k'an kisi o ma donc o yɔrɔ la ne kɛ n sago de ye o ye n ka hamina ye fanga in tɛ se ka kɛ sɔrɔsiw kɔ u jɔyɔrɔ bɛ yen mais an ka civil dɔ ɲini an k'o bila jamana ɲɛmɔgɔya la o kɛ ne ka miiriya ye dɛ a bɛ se ka kɛ n fililen don mais ne ka miiriya ye o de ye ka da u yɛrɛ ka kumakan kan ka da an ni comité international bɛ baara la olu ka kumakan kan ka da fana filɛ ka ni mun fɛ k'a f'i ye parce que sɔrɔsi kɔni a ka ɲi u climat tilennen don ka caya mais u bɛ kan de kɔnɔ c'est limité o y'u ka yɔrɔ ye mais maa min par exemple e ni jamana jɛkulu dunan jɛkulu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ ɲɔgɔn dɔn donc e kɛ ka di joona ka fɛn dɔ sɛmɛ ka na jamana kɔnɔ ka tɛmɛ maa min n'a nana sigi ko b'a ɲini k'a ɲɛdɔn a b'a ɲini k'a ɲɛdɔn san tɛmɛna o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ tan tɛ yen bilen o yɔrɔ dɔrɔn de don sinon sɔrɔsi ka président ta juguman b'a la sɔrɔsi y'a kɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ de y'a kuma yɛrɛ ayiwa an bɛ ka se an ka baro siana ayiwa ne bɛ fɛ sisan kumakan laban b'i bolo welewelekan b'i bolo i ka cri de cœur ye mun ye i k'o lase sisan an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ma mais vraiment o yɔrɔ fana diyara n ye ne bɛ welekan bila jamanaden bɛɛ ma mais n b'a fɛ ka welekan bila kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛkulu dɔ ma n'o ye école karamɔgɔw ye parce que an bɛ don min na bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ u b'u jɔ fɛ dɛ n'u maa ma ko karamɔgɔw t'u jɔ fɛ fo ni bin n'u kan mais n bɛ ka siran mun ye a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko fracture sociale u ka ko in kana na fracture sociale nati n bɛ explication d'i ma ne ni e bɛ sigida la an ka du nɔrɔla ɲɔgɔn na an denw bɛ tulon kɛ e den bɛ privé la e y'a sara a taara privé la ne den bɛ public la a ma se ka taa a bɛ kɔniya nata ni ɲɔgɔn a bɛ nana ye o ne ɲa bɛ e den la don o la kolen jɛlen a ka tenue b'a la a taara école la ne den bɛ yen a bɛ bɔgɔ la tulon kɛ a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ na ne den bɛ tulon kɛ o bɛ ka donc fracture sociale bɛ na o ye sigiɲɔgɔn ye mais du kelen yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɔrɔ ni dɔgɔ i b'a sɔrɔ se bɛ dɔgɔ ou se bɛ kɔrɔ a den bɛ école privée la kɔrɔ den t'a la o den bɛ taa école privée la nin don in den bɛ so kɔnɔ a bɛ taa école publique dun y'an bɛɛ formé
donc u k'u kɔlɔsi jo dɔ b'i bolo n'i y'a sama kojugu a bɛ taa bɔ jalaki kan don min tɔgɔ bi u b'u jɔ fɛ fɛn fɛn y'an ka jamana in tiɲɛ bi enseignement ma bila valeur la mun na o de jamana tiɲɛ anw ka école karamɔgɔ tun bɛ bɔ yan ka taa Abidjan ka taa lakarani kɛ jamana in fan bɛɛ fo Congo fo Gabon olu de l'honneur di nin bɛɛ ma mais bi anw de tolen bɛ kɔ togolais ni béninois bɛ na ka denw lakalan bi c'est an binnaw mais mun y'o kɛ ka kalan bilala kɔfɛ n'i b'a fɛ ka jamana tiɲɛ dɔn n terikɛ kalan tiɲɛ bani parce que ladamu fɔlɔ o du kɔnɔna ye o ye kalan ye wa dutigi bɛɛ démissionnaire bi an bɛɛ y'an den bila maa si tɛ den lamara bilen n'o den tiɲɛna n'a kɛra sɔrɔdasi ye sini lamɔ kojugu mun b'a la a bɛ to kɛ sɔrɔdasiya la sɔrɔdasiya bɛ formation de kɛ a tɛ éducation kɛ dɛ polisi bɛ formation a tɛ éducation kɛ dɛ gendarmerie bɛ formation de kɛ sapeur pompier garde bɛ formation de kɛ mais o tɛ éducation kɛ éducation tiɲɛna an ka du kɔnɔ an bɛɛ démissionnaire an bɛɛ denw ye k'u to yen donc école karamɔgɔ fana fanga y'u to yen donc fanga jama yɛrɛ tiɲɛ belebeleba fan yan ye donc ne bɛ école karamɔgɔ deli ala yɛrɛ jati kama an bɛ nin kalo hɔrɔmalen mun na u ka segin kɔ pour que u ka jo a kana na ni tiɲɛni ye parce que fracture sociale bɛ sɔn ka kɛ jamana kɔnɔ o dun ye fɛn juguba de ye mun man ɲi o ye n ka cri de cœur fɔlɔ ye filanan ye mun ye jamanadenw an ka sabali bi bi na bɛɛ girinna bɛɛ bɛ ka girin n bɛ taa kati n bɛ taa ka sabali a ye sabali fanga ye ala ka di ma de n'a y'a di ma a b'a d'o ma aw kana maaw jarabi fo k'u labila fili kɔnɔ k'a sɔrɔ u ni ŋaniya ɲuman nalen don u ni ŋaniya ɲuman nalen don u ye baara kɛ aw kana taa don o la k'u bila fili kɔnɔ ka da aw yɛrɛ ka nafa kan n ye kelen fɔ maaw ye maa kelen ka nafa tɛ jamana bɛɛ ka nafa ye koyi jamana bɛɛ ka nafa ye maa kelen ka nafa ye donc baaradenw ka sabali an k'a dɔn di ma a bɛ ala de bolo ni ala ye fanga di maa min ma don min a fugulan don i kun na walahi i bɛ yɔrɔ ala de ɲini ka lasegin an ma tuma nin ye fanga ta jɔn tun b'a la k'a bɛ k'a ye Sanogo ye fanga ta a taara jɔn b'a la k'a bɛ k'a ye ninnu minnu fila bɛ jɔn tun b'a la k'o bɛ k'a ye i bɛ k'a tuma min b'a la k'a bɛ Mali mara Alpha tun bɛ ministre la jɔn k'a bɛ kɛ donc a fanga ye ala ka di ma n'a bɛna don min i b'a sɔrɔ donc an ka hakili sigi an ka sabali an ka jogo ɲumanw ta bɛɛ k'i gɛlɛya o la jamana an ko de bila an dusukolo kan nafa tɛ yen bi dɛ baara de bɛ yen o tuma ala k'an bɛɛ sɔn sabali la ala k'an bɛɛ sɔn muɲu la ala k'an bɛɛ sɔn jamana in kanu la ala k'a to an bɛɛ lajɛlen k'an dusukolo di jamana ma an ka nata to kɛrɛfɛ ala ka jamana in bɔ nin bolo in kɔnɔ gɛlɛya mun b'an kan bi an bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ jamana gɛlɛya in sun dɔn mais gɛlɛya in sun n'an k'an b'a kɛlɛ bi sisan an bɛ dɛsɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan don o don fo ka kan kelen fɔ an b'a sun bɔgɔti haya tɛ gɛlɛya Modibo Keyita y'a kɛ yan donc an k'an gɛlɛya Mali anw ta don an k'an gɛlɛya Mali a kana tiɲɛ an ɲɛna n'a tiɲɛna an ɲɛna sinon an denw ou bien an mɔdenw b'a fɔ anw de tun tilen don o tuma an kana sɔn o ma ala k'an bɛɛ sababu ɲuman ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ala ka bɔ nin fitinɛ in kɔnɔna na nin kalo hɔrɔmalen in kɔnɔna na ala ye ko caman ba kɛ nin kalo in kɔnɔ ko caman ba minnu n'a sɔrɔ silamɛw ni maaw bɔra bolola la ala k'an bɔ bolola la salamatu ala k'o dɔw bɛɛ lajɛlen minɛ sigikafɔ o ye damu ye ala k'an bɛɛ kan kelen kan an b'an filɛbaga n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin bɛ dan sigi an ka bi baro la an ka mɔgɔ welelen o tun ye Sanu Sare ale ye petite et moyenne entreprise tɔn bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ o ɲɛmɔgɔba ye an b'aw fo an minnu bɛ k'an lajɛ an minnu bɛ k'an lamɛn an b'aw fo k'aw barikada a k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ